हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आज आम ओडिशार इतिहास क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो क्वेश्चन तुम अपकमिंग एग्जाम बहुत इंपोर्टाट रहिबो। जो क्वेश्चन आज डिस्कसन करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कंपैरिजन करिछु। को टाइप रो क्वेश्चन आसुची आ को टाइप रो क्वेश्चन आसीबार अछि, ठीक सेही टाइप रो प्रोवाइड करिवि। जोटा कि अपकमिंग एग्जाम और त्रिपोल रो आरआई एआरआई अमीन जूनियर असिस्टेंट आ हमर कांस्टेबल लेवल रो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एक्साइज कांस्टेबल सिलेक्टेड बछा बछा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो चलନ୍ତୁ डेरी न करी क्वेश्चन आंसर आड़ को जीवा। आज प्रथम प्रश्न, इन व्हिच ईयर वाज उत्कल सम्मिलनी फॉर्मेट? के वर्ष उत्कल सम्मिलनी गठित होइतिला? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1912। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1903। 1903 मसीह मधुसूदन दासों द्वारा उत्कल सम्मिलनी गठित होइतिला। यार प्रथम अधिवेशन कटकर कनिका राजबाटी रे अनुष्ठित होइतिला। देख, मधुसूदन दास को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा कहुए। कुलबुद्ध आउ मधु बारिस्टर कहले उत्कल गौरव मधुसूदन दास को जानी थाउ। परवर्ती प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कलिंग इन द महाभारत? महाभारत रे कलिंगर उत्तर भाग को केउ नाम रे नामित कराइछि? ऑप्शन ए तोसाली, ऑप्शन बी उत्कल, ऑप्शन सी अड्र, ऑप्शन डी कंगोडा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी उत्कल। महाभारतर कलिंगर उत्तर भाग को उत्कल बोली कहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न, व्हिच हिस्टोरिकल नेम ऑफ ओडिशा इन डिस्कवर्ड इन ए कॉपर प्लेट ग्रांड फाउंड इन द गंजाम डिस्ट्रिक्ट? गंजाम जिल्लारू मिलिथिबा ताम्रफलर ओडिशार के ऐतिहासिक नामटी आविष्कार कराइछि? ऑप्शन ए तोसाली, ऑप्शन बी कंगोडा, ऑप्शन सी अड्र, ऑप्शन डी कसला। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी कंगोडा। तेबे चलନ୍ତୁ परवर्ती प्रश्न को जीवा। व्हिच किंग ऑफ मगध इज नाउ एज अपर परशुराम? मगधर केउं राजा अपर परशुराम भाव में परिचित? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी महापद्मानंद। ये होची एमिति एक राजा 32टी अलग अलग क्षत्रिय और राजवंश को निपात कर देइथिले। भगवान परशुराम जेमिति क्षत्रिय विनाश करुथिले, ये भी मध्य बहुत सारा राजवंशर पतनर कारण होइथिला। ये होची नंद वंशर प्रतिष्ठाता महापद्मानंद को अपर परशुराम उपाधि रे सम्मानित करा जाइछि। तो चलନ୍ତୁ परवर्ती प्रश्न को जीवा। व्हेयर वाज द ओडिशा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन 1931? 1931 मसीह रे ओडिशा राज्य लोक सम्मिलनी केउठारे आयोजित करा जाइथिला? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी संबलपुर, ऑप्शन डी ब्रह्मपुर। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए कटक। यार सभापतित्व करथिले भुवनानंद दास। 6 नंबर प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम रूल बाय द भूमाकोरा डायनेस्टी? भौमकोरा वंश शासन करथिबा राज्यर नाम कोन थिला? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी उत्कल, ऑप्शन सी तोसाल, ऑप्शन डी अड्र। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी तोसला। परवर्ती प्रश्न, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द भूमाकोरा डायनेस्टी? भौमकोर वंशर राजधानी नाम कोन थिला? ऑप्शन ए कलिंग नगर, ऑप्शन बी जाजपुर, ऑप्शन सी दंतापुरा, ऑप्शन डी खिजिंगकोटा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जाजपुर। परवर्ती प्रश्न, महात्मा गांधी कम टू ओडिशा फॉर प्रमोटिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन व्हिच ईयर? असहयोग आंदोलन प्रचार पाई महात्मा गांधी केउं वर्ष ओडिशा को आसीथिले? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1921। महात्मा गांधी 23 मार्च 1921 मसीह असहयोग आंदोलन प्रचार पाई ओडिशा को आसीथिले। से प्रथमे कटक रे पहुंचीथिले। काठजोड़ी नदी कूल रे विराट जनसभा से संबोधित करथिले। 9 नंबर प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडिया आर्मेड फोर्स? निम्नलिखित मध्य किए भारतीय सेना बलर सर्वोच्च सेनापति? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतर राष्ट्रपति। 10 नंबर प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्याग्रह इन 1990? 1919 मसीह सत्याग्रह की आरंभ करथिले? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी महात्मा गांधी। 1919 मसीह सत्याग्रह को रोलाट सत्याग्रह बोली मध्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नाउ एज शेर-ई पंजाब?
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ଏ ପଞ୍ଜାବ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଭଗତ ସିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ଉଧମ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଟ୍ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଇନ୍ 1909? 1909 ମସିହା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବେ ଉତ୍କଳମଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡିଆନ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା? ନିମ୍ନଲିଖିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଭିଭାବକ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, ଅପସନ୍ ଡି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ୱାଜ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏନାଉନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ? କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1903, ଅପସନ୍ ବି 1905, ଅପସନ୍ ସି 1911, ଅପସନ୍ ଡି 1907। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1905। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ 1905 ମସିହା ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ 1942? 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ ଲିନ୍ଥିଗୋ, ଅପସନ୍ ଡି ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ ଲାଇଥିଗୋ। ସେ 1936ରୁ 1947 ଭାରତରେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ୱାଜ୍ ପପୁଲାରଲି ନାଉ ଏଜ୍ ଦ ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମାଇସୋର? କେଉଁ ଜାତୀୟ ଶାସକ ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମାଇସୋର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଅପସନ୍ ବି ହାଇଦର ଅଲି, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଆକବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସର୍ଟ ଲ ବ୍ରୋକେନ୍ ଏଟ୍ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର? ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 6 ଏପ୍ରିଲ 1930, ଅପସନ୍ ବି 14 ଏପ୍ରିଲ 1930, ଅପସନ୍ ସି 12 ଏପ୍ରିଲ 1930, ଅପସନ୍ ଡି 13 ଏପ୍ରିଲ 1930। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 14 ଏପ୍ରିଲ 1930। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ବିକମ୍ ଏ ମାର୍ଟିର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସେ 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହର ନେତା ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ବାଜି ରାଉତ, 1938 ମସିହା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ସେ 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 1943 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଛକି ଖୁଣ୍ଟିଆ, 1853 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ହିରୋ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟେଡ୍? ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1942, ଅପସନ୍ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1943, ଅପସନ୍ ସି ଅଗଷ୍ଟ 15, 1942, ଅପସନ୍ ଡି ଜାନୁଆରୀ 26, 1943। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 1943 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1943। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆକବର, ଅପସନ୍ ବି ବାବର, ଅପସନ୍ ସି ହୁମାୟୁନ, ଅପସନ୍ ଡି ଶାହାଜାହାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆକବର। ସେ 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।